Let's do some example to make you more understand. Solve the following absolute inequalities. Modulus 2x plus 3 less than 5. B. Modulus 4x plus 1 greater than 2x minus 5. For C. Modulus negative 2x plus 3 minus 2 greater than x minus 5. Jadi untuk solvekan ketiga-tiga absolute inequalities ini, kita tahu dia dalam form ini. Modulus x plus b greater than c ataupun less than c. Okay, greater than equal to c ataupun less than equal to c. So saya dalam bentuk itu sahaja, maka saya boleh guna go ataupun la. Jadi kita nak tahu nak guna go ke nak guna la. So kita kena buat macam ni. Kalau go, sekiranya modulus x greater than a. Kalau la, sekiranya modulus x less than a. Jadi kat sini kita adalah less than. So means that saya nak guna la. So untuk yang a ini, saya adalah la. Di mana modulus x less than a. So cara nak pecahkan dia menjadi macam mana? So dia akan jadi x less than a and x greater than negative a. So kita pecahkan menjadi first follow saja x less than a and x greater than negative a. Okay, so yang ni memang kena hafal lah. Okay, jadi untuk yang a ini, saya ada modulus 2x plus 3 less than 5. So modulus 2x plus 3 less than 5, saya boleh pecahkan dia menjadi 2x plus 3 less than 5 and 2x plus 3 greater than negative 5. Okay, so saya pecahkan jadi macam ni. So bila saya pecahkan ini, saya dah apply definition of absolute values. Bila saya dah masukkan absolute value ini, maka saya boleh simplify macam biasa. Okay, so now kalau kita tengok dekat sini, ini adalah linear inequalities. Jadi kita berbalik semula kepada inequalities yang kita belajar. Kalau dia linear inequalities, apa method yang kita guna? Okay, sekarang kita tahu kalau linear inequalities tak ada method, just go with the flow. Okay, so kita boleh simplify ni, di mana 3 ni saya bawa pergi sebelah, so dia jadi 2x less than 5 minus 3, which is positive 2. So x is less than 1. Okay, kemudian solvekan yang ini pula, 2x plus 3 greater than negative 5. So 3 bawa pergi sebelah, so dia jadi negative 5 minus 3, so which is negative 8. So x is greater than negative 8 divided by 2, which is negative 4. Okay, so saya dah ada dua set value ini. Sekarang untuk cari final answer, saya kena cari intersection sebab ada n kan? Intersection di antara set ini dan juga set ini. Okay, so nak cari intersection ataupun union, saya kena guna real number line, which is kita dah belajar masa chapter 1. Jadi saya akan guna real number line saya, di mana negative 4 dahulu, kemudian positive 1. Okay, so x greater than negative 4, which is this one, x less than 1, which is this one. So intersect di antara dua set ini adalah inilah. Okay, so saya tahu final answer adalah x is between negative 4 and 1. So ini dalam bentuk solution set. Kalau saya nak buat dalam bentuk interval form, so x is an element of negative 4 and 1. So ini dalam bentuk interval form. So kita ada step lah. Okay, so step yang pertama, kita guna definition. Okay, kemudian step yang kedua, kita simplify. Okay, simplify ni tengoklah, kalau guna inequality, kita cover apa? Linear ke, kuadratik ke, ataupun rational. Okay, so kita tengok kita cover linear kan. Jadi bila linear inequalities, maksudnya kita just go with the flow. Kalau linear inequality, maksudnya tak ada method. Kalau di quadratic inequality, maksudnya kita cover guna table of sign ataupun graph. Kalau rational, obviously lah table of sign. So sekarang step yang ketiga adalah kita cari intercept ataupun union guna number line. So kita cari intercept ataupun union guna number line, which is ini dah cover dalam chapter 1. Okay, kemudian barulah answer. Okay, so untuk B ni saya nak cari modulus 4x plus 1 greater than 2x minus 5. So dia adalah go.
Kalau Go, modulus X greater than A di-convert menjadi X greater than A or X less than negative A. Jadi kalau for B ni, saya nak modulus 4X plus 1 greater than 2X minus 5. So dia boleh jadi 4X plus 1 greater than positive 2X minus 5 or 4x plus 1 less than negative 2x minus 5. Kemudian kita simplify satu-satu. So, ini linear inequality saja. Jadi 2x ni bawa ke sebelah. So, we have 4 minus 2 which is 2x. Satu kita bawa ke sebelah. So, negative 5 minus 1 negative 6. Kemudian divide by 2. So, x greater than negative 3. Kemudian simplify untuk yang ni. 4x plus 1 less than negative 2x plus 5. Negative 2x bawa ke sebelah. So, we got 6x. 1 bawa ke sebelah, so jadi minus. So 5 minus 1 which is 4. So S is less than 2 over 3. Okay, kemudian kita akan cari, all ni adalah union kan? So union di antara dua set ini. So guna real number line. So X greater than negative 3. So ini. So X less than 2 over 3. So kat sini lah. Okay, so saya nak union maksudnya saya nak semua inilah. Kita tahu jawapan dia adalah S is an element of real number. Okay, ataupun you boleh tulis macam ni lah. S is an element of negative infinity to positive infinity. Okay, kita tengok pula yang C ni. Saya nak modulus negative 2x plus 3 minus 2 greater than x minus 5. Okay, untuk yang ini, kita bila guna go ataupun la, dia adalah modulus tu single. Apa yang akan berlaku, negatif 2 ni sebenarnya akan bawa ke sebelah lah. So, dia akan jadi macam modulus negative 2x plus 3 is greater than x negative 5 plus 2 which is negative 3. So, kita akan dapat macam ni dahulu. Okay, lepas dah dapat macam ni, baru boleh apply go ataupun la. So, sekarang ni adalah go. Okay, so go kita tahu modulus x greater than a pecahkan menjadi x greater than a or x less than negative a. Jadi, modulus negative 2x plus 3 saya ni, saya boleh pecahkan dia menjadi negative 2x plus 3 greater than positive x minus 3 or negative 2x plus 3 less than negative x minus 3. Kemudian kita simplify satu-satu. So, kita simplify sini dulu. Negative 2x minus x. So, we got negative 3x. Negative 3 minus 3 which is negative 6. So, x is less than positive 2. Okay. Kenapa? Sebab saya bahagikan dengan negatif. Ini dah apply balik properties of inequalities. Okay. Jadi, kita tahu kalau kita bahagi dengan negatif, jadi sign dia akan berubah. So, sebab itulah sini berubah. Daripada greater than jadi less than. Okay. Kemudian, kita simplify pula untuk yang kedua ini. So, negative 2x plus 3 less than negative x plus 3. So, negative x ni bawa ke sebelah. So, negative 2 plus 1 which is negative x. 3 bawa sebelah which is 0. Kita nampak ni kita nak darabkan dengan negative 1. So, apa akan berlaku? Sign dia akan berubah. So, s is greater than 0. Okay, kemudian cari union di antara dua set ini. So, sini kosong, sini 2. So, s greater than 0 sini. X less than 2 adalah sini. Okay, so saya nak union maksudnya saya nak semua inilah. Okay, so kita nampak sini kalau semua means that negative infinity up to positive infinity. Jadi kita tahu jawapan dia adalah S is an element of real number. Okay, ataupun you boleh tulis macam ni lah. S is an element of negative infinity to positive infinity. Dua-dua jawapan acceptable.